നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ AC റോഡിൽ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടങ്ങറ പാലത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റൈറ്റ് കട്ടിങ് ഉണ്ട്. അതിലെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 ഡൈവേർഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. വെളിയനാട് പോകുന്ന ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ വശക്കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് എൻ്റർ ആകുക. നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്കൊന്ന് കടക്കാം. பேசுதே இளங்காற்று வீசுதே பேச போல பேசுதே வளையாத மூங்கிலில் ராகம் வளைஞ்சு ஓடுதே மேகம் முழிச்சு கேக்குதே கரும்பார மனசுல மயல் தோகவிருக்குதே மழைச்சாரல் தெரிக்குதே புல்வெளி பாதவிருக்குதே வானவில் கொடையும் பிடிக்குதே புல்வெளி பாதவிருக்குதே வானவில் கொடையும் பிடிக்குதே மணியின் ஓசை கேட்டு மனக்கதவு திறக்குதே புதிய தாளம் போட்டு உடல் காத்தில் மிதக்குதே இளங்காத்து வீசுதே எச போல பேசுதே வளையாத மூங்கிலில் ராகமும் வளைஞ்சு ஓடுதே மேகமும் முழிச்சு கேட்குதே சிலருக்குத்தான் மனசு இருக்கு உலகமதில் நிலச்சு இருக்கு நேத்து தனிமையில போச்சு யாரும் துணையில்ல யாரோ வழி துணை